क्रिसमस के दिन जलपाईगुड़ी में जगह जगह चल रहा है पिकनिक। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. क्रिसमस के दिन जलपाईगुड़ी में जगह जगह पिकनिक मनाई जा रही है। नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। जलपाईगुड़ी शहर के निकट रानीनगर बरतला जमदारपाड़ा में जलपाईगुड़ी प्रजापति वर्मा कुमारी केंद्र द्वारा आयोजित वार्षिक पिकनिक का आनंद 8 से 80 लोग उठा रहे हैं और इस अवसर पर परोपकारी तपन गुहा रॉय सेंटा क्लॉज की पोशाक में बच्चों को खुश करने के लिए चॉकलेट और क्रिसमस ग्रीटिंग कार्ड उपहार देते दिखाई दिए। हाथ कांपते कांपते হলেও গানটা ঠিক করলে। ओम शांति। আমি একটি কবিতা বলছি। কবিতার নাম শিব পরমাত্মা স্বয়ং এসেছেন ধরায় শিখরায়। ওগো পথ হারানো পথিক ভুলে গেলে কোন লক্ষ্যের পথিক ছিলে ভাই। তীব্র জ্ঞান যোগে পবিত্র পথ চলো। দৃষ্টি মেলে দেখো লক্ষ্য তোমার দূরে নাই। তুমি আমার হাত ধরেছো, ও হাত আমি ছাড়বো না। যতই আসুক বিঘ্ন বাধা, কোনো কিছুই মানবো না। দিনের শেষে সন্ধ্যা হলে তোমায় স্মরণ করি। তুমি ভালোবাসো স্বপ্নে